नारुआ ब्राह्मण केमंत प्रकार रानी अरे रानी कहूँ शुणा हेम देवता मोर श्राद्ध सरी गला मु पढ़ाई जदि तुम घर को जीव मो दक्षिण किए दब दक्षिण देनु पड़ो दान कर दक्षिण दबनी कुआड़ जीव महाप्रभु हाँ दक्षिण माग आम दो जोड़ा माग माग मागिले दब तू मागिदेले तने देई पके मो मागिले दब ना मात्र जदि न दब महाप्रभु देबो के 5 राई बडाले 10 टा नब हां अरे पुणी नब न हौ कत से निये ये सुनो लो रानिया बेडारी कारी मना जदि देबा को दक्षिण मत बड़ा मना लगी जाए आगो मा कुठी एबे दक्षिण मोरा हाय गो सत्य कर रानी एबे बड़ा कठोर दक्षिण माग सत्य कला मागियो बिना सत्य रे मो मागुनी ओ हेले सत्य करबी जे हां दीटा जिंस देई पारी कोन मो स्वामी कर मुंड ओडे मागले म देई पारी आउ मो देह जवन मागले भी देई पारी तुम सत्य करू जे कला मागियो तुम सत्य कला मु कहबी न कहबी ओ तम देह छोड़ी म सत्य करूची मो देह छुटी नहीं मोर देह चमड़ा अछि तम देह को म छोची आ से छुटी कोन ना गेंडी जो मोबाइल पकड़ी गनु अक्षर पड़ जाता कौन दऊ ना तम काई दउची ओ सत्य कली माग जोड़ा माग तो माग हैं सत्य कली सत्य नाही ए किन सत्य करो केता महापुरुष मन ओडिया को खाइ तोरा आ महापुरुष की सत्य ओ मोर घंटा तोर देव बंत तमर घंटा को चोरी मु तो प्रमोद महाना केते घंटा ने लेनी हइलो पहर दिन को पारु कुटुम चाली विपुणी नानी कान न बनी बोलो काली की अछि कोरा पट मुनि बिधाइना पाइलल केते अड़ुअड़ अछि मता गली कहना केते महापुरुष घंटा नै दियो नानी कान आंबो गछुरा को आंबो पटावे दे तो काको पे पटावे छोड़ा छोड़ा करू त हां हां महाप्रभु माग सत्य कली नहीं तमे जल तुलसी धरी सत्य कले मु मागिबी ओ जल तुलसी सत्य कली माग मानो सत्य सत्य त्रिवार सत्य को ओ सत्य त्रिवार सत्य माग करियो आ 10 दिन बारे सत्य सब साक्षी करले कलो साक्षी करो ना मोया ये समय ब्रह्मणा दे अरे सत्य वाणी सुनी अहंती गोरानी आबे जौवन डाकू पैसा पत्र किसी लोड़ा नहीं तुमरा जौवन नहीं मत दरकार महाप्रभु हां मो समाज कथा ता करो काहे की आउ मोहली रानी तमे रानी का पैसा मागलो म देह जौवन मागुछ मते पैसा पत्र किसी लोड़ा महाप्रभु तमरा देह जौवन नहीं मत लोड़ा देवी जे चाले जिबा म अयोध्या काहे की मो स्वामी पतारी तम तुले देबी काहे की तमे दउनो मो देई पारिनी दबनी ए देह पति मोर अधिकार नाही हां स्वामी पतारी हां कले तम तुले देबी हौ ठीक अछि बोले प्रबंध बाबू हां ए जो ब्राह्मण रानी पद्मावती देह को दान मागिल बा दक्षिणा मागिल हां हां काली से ब्राह्मण टा किए ब्राह्मण दा होछि कल्प केतुरु कल्पना रु दाता करबा हेतु 30 कोटी देवता विचार कले हां जे सूर्य वंशर रानी सती ना सती आमे परीक्षा करी हां हां देवता मानकर कल्पना रु गोटे ब्राह्मण को दात कले ता ना हला कल्प केतु कल्पना रु दात होछि से ब्राह्मण कल्प केतु 80 वर्षर आज्ञा आज्ञा पितृतुल्य पुत्र स्वत ब्राह्मण हां आज सतीरानी देह को दक्षिणा मागुछंती
ବାବୁରେ ହଁ ଆମର ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? କଣ ଲେଖିଲେ? ଆହା ପରନାରୀ ହରିବାର କଠୋର ନୁହେଁ କି କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିପାରିବ କି? ପରନାରୀ ହରିବାର ହେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ସୁଖ, କ୍ଷଣକ ସୁଖ ପାଇଁ ଭୁଲି ମରୁଥାନ୍ତି ମୂର୍ଖ। ସେହି ରୂପେ ଯଦି ହେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତେ ମରଣାନ୍ତେ କାହିଁକି ନର୍କରେ ପଡନ୍ତେ। ନାରୀ ମୋହିନୀ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଘନରେ ଦେଶ ନେ ବିଜୁଳିର ଛାୟା। ଏ ପରର ଧନକୁ ଆଶା ବଳାଇଲେ ଲାଗଇ ବହୁତ ପାପ। ଦେଖି ପର ନାରୀ ଧାମେ ହେଲେ ଧାରୀ, ଦେଖି ପର ନାରୀ ଧାମେ ହେଲେ ଧାରୀ। ଯମ ଭାଙ୍ଗ ତାର ଧର୍ମ ଜନ ଜନ ଭାଙ୍ଗେ ତାର ଜପ। ହୋଇ ଦେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ମଲେଆର ଜନ୍ମେ জীববধ মাত্রে যেতে হুয়ে পাপ, নারী হত্যা পাপ যে লাগই বিধবা নারী, পাপ যে লাগই বিধবা নারী। করে ধরি করে চির ধরি করে ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନ ସହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋଷରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆନନ୍ଦ ଲଭନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦେଶରେ ସର୍ବ ଖାଇ ବିଚାରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରେ ଆହାର ଖଣ୍ଡଇ ପଦ ପ୍ରାଣୀ। ଆପଣ ସବୁ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମମ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଳିଯୁଗର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଆପଣ ଆଜି ପରର ନାରୀ କି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଦେହଟା ସିନା ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଅଙ୍ଗାର। ଲେଖିଲା ବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତୁଳ ସୁନ୍ଦର ମେହେକାଳ ଫଳ ତାକୁ ରସି ଲେଖି ଖାଇ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପଣସ ଦିଶଇ ତା ରୂପ ଭିତରେ କି ସାଧୁ ନାହିଁ। ତୋ ବାରିକାନି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛରେ ମୋ ବାରିକାନି ଛାଇ, ତୋ ଭାଇ ଖାଉନ ତୁଲାରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଦହି। ତମେ ଦି ଲୋକ ଯାକର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ପେଟ ଗରମ ନା? ଏ ପଦ ପକଉଛୁ ହଇରେ ଯାର ମନ କଥା ସେ ସିନା ଜାଣିବ, ପରତା ଜାଣିବ କାହିଁ। ପେଟର ବେଦନା ପିଠି ନ ଜାଣଇ ସେହିପରି ତୁଛ ଭାଇ। ତୋ ବାରିକାନି ଚିକିଟା କାଦରେ ମୋ ବାରିକାନି ବାଲି, ତୋ ମାଇପ ଖାଉନ ତୁଲାରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଡାଲି।
ସାଙ୍ଗ ତମେ ଏ ଯୋଡି ଗଲାକୁ ଧରିକି ଚଲେଇଛ ନାଚ 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 ବାବୁରେ ଅସତୀ ଭୁଞ୍ଜ ଏଇ ପଲଙ୍କେ ସୁପାତି କୁଳବତୀ ହୁଏ ଦାସୀ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଗୋଷ ବିକତି ମଦ ବିକା ହୁଏ ବସି ଚାଳରେ କୋଚିଲି ନୁଣା ଏ ଭାଇନା ଚାଳରେ କୋଚିଲି ନୁଣା ଏ ଗାଡ଼ି ତିନର ପୋକଡ଼ା ଗୁଣା ଦେ ଖୁଆଇ ବିବେକ ତୁଣା ଅସତୀ ଭୁଞ୍ଜ ଏଇ ପଲଙ୍କେ ସୁପାତି କୁଳବତୀ ହୁଏ ଦାସୀ ହେଲାୟଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଶୟ ବୁଦ୍ଧି ନାଶୟ ନିର୍ଧନଂ ଜାତତେ ମାନ ନାଶୟ କୁଳ ନାଶୟ ଭୋଜନ ଘନ ଘନିଆ ଘନ ସାମ ଗୋଟେ ଲୋକର ତିନିଟା ନାମ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ହଇଲେ ଘନିଆ କାଲିକି ଆମର ବିଲ କାମକୁ ଯିବୁ କିରେ ଯଦି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଲୋକ ହେଇଛି ଘନ ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୋଟିଆଧିପତି ଏମଏଲଏ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ନମସ୍କାର ସେମିତି ଝିଅଟା କାଳିଆ ପୋଡି ହଉ କି ଅସତ୍ୟ ହଉ କି ଝାପୁରୀ ମୁଣ୍ଡି ହଉ ଯଦି ବାପାର ଟଙ୍କା ଅଛି ଝିଅ ଭଲ ଅଛି ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ଧନ ନାହିଁ ତାର ମନ ନାହିଁ କୁଳବତୀ ହୁଏ ଦାସୀ ଜଣେ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ଭଲ କ୍ଷୀର ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ରଖିବା ଲୋକ ତିନି ଥର ଯଦି ମଦ ବିକା ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ମିରା ଚଢେ ସେଇଠିକି ଦିନ ତିନିଟାରୁ ନମ୍ବର ଲାଗିଥିଲା କ୍ଷୀରକୁ କିଏ ପଚାରିବେନି हे पंडित मंडली डेरंदु श्रवण बड़ सुंदर विषय वेद रामायण रानी पद्मावती तोर पत्र देले जोड़ीणु अन्याय धर्म करुछ बसाई ए देहरे मोहर अधिकार नहीं नारी मानवर नहीं तीर्थ व्रत मोर स्वामी अटंती जगन्नाथ ए रस रसिया चलब रसिया तठु रसिया नहीं रे तठु रसिया नहीं रे रस रसिया चलब रसिया तठु रसिया नहीं रे तठु रसिया नहीं रे आखे पानी रे तप करूछली जंगरे बसिया पाई रे जंगरे बसिया पाई रे ए रंड हां दादा रे टोका दादा रे टोका ठिकियानी गिरी मते ऊपर पका हाउ पड़ेला हेलो सारे एटा तो बड़ पुराण पकई देल हां हौ आज्ञा ये जनम रंग डाहन रना तो केते रंग पुनी तो कारिबे छटपट मात्र नक्षत्री सभारे चारिटा लोक आ पुराण शुणा हार घोषणा ब्रह्मण कहिला नदी